वन अधिकारियों को लेकर वन मंत्री बीरबहा हांसदा ने गुरुवार को बंगाल सफारी का निरीक्षण किया। सफारी पार्क के विभिन्न परियोजनाओं को लेकर उन्होंने वहां के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने बताया, इस वर्ष बंगाल सफारी पार्क में रिकॉर्ड संख्या में लोग घूमने आए हैं। इससे पार्क को 9 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 करोड़ रुपए अधिक है। जल्द ही बंगाल सफारी पार्क में दरियाई घोड़ा, लंगूर और संघाई हिरन को लाया जाएगा। मछली के लिए एक भव्य एक्वेरियम भी तैयार किया जाएगा। इस वर्ष बंगाल सफारी पार्क में 2,83,039 पर्यटक घूमने आए थे। জানলে খুশি হবেন যে আমাদের গত বছরের যে আয়টা ছিল সেটা হচ্ছে 7.5 কোটি টাকার মতো। এবছর এখনো আজকের দিনে 9 কোটি টাকা ক্রস করে গেছে। তো এটা আমাদের জন্য খুব ভালো একটা অ্যাচিভমেন্ট। এবং দেখুন, নতুন যেটা আমরা পরবর্তীকালে যে প্রকল্পগুলো আনার চেষ্টা করছি, যেগুলো আমরা ভেবেছি, চশমামুখ লাঙ্গুর এনক্লোজার, মেন্ট্রিলের জন্য এনক্লোজার, ওয়ার্কিং ফিজেন্টে জলহস্তির জন্য এনক্লোজার, ব্রাউ এন্টলার্ড হরিণের, সাংহাই হরিণের এনক্লোজার। মানে এগুলো আমারও ভালো লাগছে, আমি করতে করতে যে আমি হয়তো অনেকগুলো দেখিনি।